रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। उसको जी भर के देखा। मजे की बात है, मैं उसको नॉर्मली जी भर के नहीं देखती, और उसी दिन मैंने उसको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने देखा। उनके थोड़े से उसके बूट गंदे थे तो मैंने सफा भी किए उसके बूट कि नहीं आपका यूनिफॉर्म परफेक्ट होना चाहिए, उसका बैज लगा हुआ है कि नहीं, यूनिफॉर्म नीट है कि नहीं, और वो बिल्कुल सही हालत में। मैंने उसको पूरा जी भर के देखा। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे आखिरी दीदार होगा उसका, मुझे नहीं अंदाजा था। बेटा आई लव यू सो मच। मैं अभी भी बहुत रोती हूँ बेटा आपके लिए। मम्मा बहुत याद करती है बेटा, अभी भी मैं आपको बहुत याद करती हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था, मैं इसके पापा को भी कह रही थी कि हमें तो पता भी नहीं था कि असफंद हमें इतना प्यारा था। यकीनन ये हकीकत है, मोहब्बत माँ ही करती है, जिसे चाहे सजा रखती है दिल में और आंखों में। हमा वक्ती उसी को चुपके चुपके याद करती है, सरापा मुंतजर होकर दुआएं मांगने वाली। शबे फुरकत में उसके वास्ते आहें भी भरती है। यकीनन ये हकीकत है, मोहब्बत माँ ही करती है। और यकीनन दुनिया में कोई ऐसा पैमाना नहीं जिससे माँ की मोहब्बत को तोला जाए। असफंद शहीद की माँ भी उनमें से एक हैं, जो अपने लख्ते जिगर से शदीद मोहब्बत करती हैं, उनको कभी भूल नहीं पाएंगी। इनकी गुफ्तगू जाहिर करती है कि यह हिम्मत और ताकत भी असफंद की ही मरहून मिन्नत है। हम उसे घर में सोनू बुलाते थे, जब से वो पैदा हुआ था वो मेरा सोनू था। हमने कभी उसको असफंद के नाम से नहीं बुलाया। ये अब ऐसा मौका हो रहा है, और इस पे भी पूरी एक स्टोरी है ऐसे कि एक दफ़ा बैठा था और मैंने उसको वैसे ही कहा कि बेटा मुझे समझ नहीं आ रही, हमने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि हम आपको शुरू से सोनू कह रहे हैं। अब आप इतने बड़े हो गए हो और उसके बावजूद भी हम आपको सोनू कह रहे हैं। कल को आपकी शादी हो जाएगी, आप बड़े बच्चे बन जाओगे, आपके बच्चे होंगे, तो हम उनके सामने भी आपको सोनू कहेंगे, तो कितना अजीब लगेगा, कितना बड़ा आदमी हो, सोनू नाम, लोलू पोलू नाम। तो वो उसने मुझे इतनी सिंपल तरीके से कहा कि मामा खैर है, कोई बात नहीं, एक दिन आएगा कि सब लोग मेरा नाम जान लेंगे। मैंने उसको कभी जिंदगी में असफंद के नाम से नहीं बुलाया। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का ये मासूम तालिब इल्म मारा गया। दहशतगर्दों ने बर्बरियत की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। हमारे जितने भी टीचर्स शहीद हुए, सबकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। जो शहीद हो चुके हैं बच्चे, उनके रजिस्टर से नाम खुद मैंने अपने हाथों से काटे हैं, और जिस तकलीफ़ से मैं गुजरी हूँ वो मुझे पता है। नया टाइम टेबल बनाते हुए उन टीचर्स, शहीद टीचर्स के जो मैंने जिस तरीके से नाम उनके कैंसिल किए टाइम टेबल्स और उनके दोबारा किए, वो उस तकलीफ़ से मैं जिस गुजरी वो नाकाबिले बयान है। वो चाहते यही है कि हमारे बच्चों के ज़हन माऊफ हो जाएं, तो हमें उनके मिशन को नाकाम बनाना है और पैगम्बराना मिशन, आगे पढ़ाई की तरफ जाना, इल्म हासिल करने की तरफ जाना, वो हमें अपने उस रास्ते पर गामज़न रहना चाहिए। बहुत अच्छे थे, मेरे सबसे बड़े भाई थे, और मुझे वो हर बात पे बहुत खुश लगा था। जब भी वो कुछ काम होता था मेरा फोटो स्टेट का, तो वो कहता मैं कर लूँगा, बस मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। जब भी मैं स्कूल की बस मुझसे चली जाती थी ना, तो वो मुझे खुद मोटरसाइकिल पे लेकर जाता था। वो उसने कभी भी मुझे तंग नहीं किया। अगर माँ के साथ टूटे पैसे नहीं होते थे तो वो हमें दे देता था कि ले लो अपने लिए, सब कुछ भी लेना तो ले लो। 16 दिसंबर सन 2014 को पेशावर आर्मी स्कूल में जो वाक़या पेश आया, आइए इसकी एक रिपोर्ट मुलाहिजा करते हैं। सोलह दिसंबर सन 2014 के उस अलमनाक साहने को कौन भूल सकता है कि जब नन्हे मुन्ने फूलों को बेदर्दी से मसला गया। मंगल की सुबह 10:20 पर वार्षिक रोड पर वाक़े आर्मी पब्लिक स्कूल में
8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के तालिब इल्मों को ऑडिटोरियम में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जबकि एक इत्तला के मुताबिक 9वीं और 10वीं जमात के तुलबा की अलविदाई तकरीब जारी थी कि उस दौरान खुदकुश जैकेट्स और जदीद असलहा से लेस 7 दहशतगर्द अक़बी दीवार फलांग कर स्कूल में दाखिल हुए और फायरिंग करके सिक्योरिटी पर मामूर पाक आर्मी के जवान नदीम को शहीद कर दिया, जिसके बाद ये दहशतगर्द फायरिंग करते हुए ऑडिटोरियम में दाखिल हो गया, जहां उन्होंने तालिब इल्मों को यरगमाल बनाकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। स्कूल से धमाकों की आवाजें भी सुनाई देती रहीं। जान बहक और शहीद होने वाले बच्चों की उम्रें 9 से 16 साल के दरमियान थी। हम लोग पहले समझ रहे थे कि ड्रिल है, तो मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी। मेरे साथ एक और लड़का था, वो भी बस उनने आंखें बंद की हुई थी। तो एक बुलेट आके मुझे टच हुई है, तो तब मैंने अपनी आंखें खोली हैं। तब खोला तो मेरे आगे बच्चों की मतलब किसी के सर पे गोली लगी हुई, किसी के किधर, तो तब हम समझे। फिर तब हम कलमे पढ़ना शुरू हो गए। बस हमने कहा कि अभी हमें आगे गोली लगेगी, अभी हम शहीद हो जाएंगे। मैं पहले सेक्शन ए में था, तो उसमें तो तकरीबन सारे मेरे दोस्त शहीद हो गए। जो सेक्शन बी में मेरे 4 फ्रेंड्स थे वो शहीद हुए। याद तो आती है ना? हाँ जी, याद आती है। अक्सर ख्वाब में भी आते हैं, खुश होते हैं। ये उनके दिल पे उनके पास दिल नहीं था शायद, वो बस आए और उन्हें मारना शुरू कर दिया। देखा नहीं कि कौन है, बच्चा है, क्या है। बेखता और मासूम बच्चों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले ये दरिंदे कैसे अंदाजा कर सकते हैं कि उन्होंने घर के घर तबाह किए हैं, नन्हे फूलों की गर्दनें काटी हैं। वो इंसान नहीं थे, वो जानवर भी नहीं थे। इससे कि जानवर भी जब आप किसी को हर्ट करते हैं, किसी को दुखाते हैं, तकलीफ देते हैं, तो वो उसमें रिएक्ट करके आपको दुखाता है। वो भी नहीं दुखाते हैं, बेमकसद कोई परिंदा जानवर कुछ नहीं दुखाता है। जम्बूरी को भी अगर आप नहीं छेड़ते तो वो नहीं तंग करती। वो जब भी मैं कुछ करती हूँ या कुछ करती हूँ, लग रहा है कि उसने मुझ पे हाथ रखा है, मेरे साथ है। जब भी कुछ बात होती थी, कई दफा मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे असफंद आया है। मैंने कहा मेरा सोनू आया है, जो कहते नहीं वो सोनू नहीं है, कोई और है, सोनू नहीं है। आज रंग है ऐ माँ रंग हरी, मोरे महबूब के घर रंग हरी। जग उजियारो जगत उजियारो, मैं तो ऐसा रंग और नहीं देखे री। मैं तो जब देखूं मोरे संग हरी, आज रंग है ऐ माँ रंग हरी। देश बदेश मैं ढूंढ फिरा हूँ, तोरा रंग मन भायोरी। आज रंग है ऐ माँ रंग हरी। असफंद शहीद भी उस दौर में था कि उनकी आंखों में नन्हे नन्हे ख्वाब पल रहे थे। जिंदगी को समझने का शऊर परवान चढ़ रहा था, मगर वो अपने नन्हे साथियों के साथ जिंदगी से महरूम कर दिया गया। कई दफा मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे असफंद आया है। मैंने कहा मेरा सोनू आया है, जो कहते नहीं वो सोनू नहीं है, कोई और है, सोनू नहीं। क्यों नहीं, कई दफा उसकी फीलिंग मुझे फील होती है। एक दफा बाहर मोटरसाइकिल बो रहा था, उसका मोटरसाइकिल आवाज बहुत करता था, तो वो जब आता था तो वो घूम घूम करता था, तो इससे हमें अंदाजा हो जाता था वो बेल नहीं बजाता था। हम कोई भी वो दौड़ के जाता था, उसके दरवाजे खोल लेते थे। पिछले दिनों भी कोई मोटरसाइकिल बाहर खड़ा था और वो था, और मैं अनकॉन्शियसली भाग के गई हूँ कि सोनू आया है, लेकिन सोनू नहीं था। ज़ाहिर बात वो कोई और मोटरसाइकिल वाला था। फिर खुद ही मैंने सोचा कि नहीं वो तो नहीं आ सकता। सब कुछ उसी के साथ था, यही तो बात है, सब कुछ था ना, बस हर चीज़ का ख्वाब वही था। इवन कि वो ये हमें भी हर चीज़ की उम्मीद दिलाता था कि मामा आप बिल्कुल बस बेगम हो जाए हर चीज़ से। आज भी मैं उसके कज़न को यही कह रही थी कि वो यही कहता था कि मम्मा सिर्फ मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊँ ना, तो ये जो छोटा है ना, उसको छोटा जो भाई है बदान खान, तो उसने कहा कि आप इससे बिल्कुल बेगम हो जाना। उसकी पढ़ाई होगी कि उसकी तरबियत होगी, बस सब कुछ मेरे ज़िम्मे। तहजीब के करीनों से हटता मुआशरा वहशतों की नजर हो रहा है। इंतहा पसंदी की फजल हमारी जमीन को तबाह कर रही है। चारसू दहशतगर्दी का घना जंगल इंसान को ऐसे भटका रहा है कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ट्रेनिंग्स क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा स्कूल में होती हैं ऐसे सिचुएशंस के लिए,
تو بچے اور ٹیچرز ٹرینڈ تھے. 2-3 ٹیچرز ایسے تھے جو نئے تھے, ان کی کلاس کے اندر انٹر ہو کے میں نے کہا ہے کہ ان کو بچوں کو لٹوا دیں اور آپ لوگ خود بھی بیٹھ جائیں اور کنڈی لگا لیں. اور باقی کلاسز میں نے باہر سے ونڈوز سے اشارے کیے ہیں بچوں کو کہ بٹھوا دیں اور آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں اور کنڈی لگا لیں. اور بس اسی طرح سے وہ پھر آرمی والوں سے کانٹیکٹ ہو گیا, پھر ان کے ساتھ کنٹینیوسلی کانٹیکٹ میں رہے. وہ ہم سے پوچھتے رہے کدھر فائرنگ زیادہ ہے, کدھر کم ہے اور کیا ہے. پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی اب تقریباً 1.5 گھنٹہ ہم کلاسز کے اندر رہے. وہاں سے ہمارے پاس کچھ بھاگ کر آڈیٹوریم سے زخمی بچے بھی آئے, ان کو بھی ہم نے کلاسز کے اندر کیا. تو جب آرمی والوں نے 1.5 گھنٹے کے بعد ہمیں کہا کہ جی اب 2-3 منٹ کے اندر آپ کے پاس آ جائیں گے آرمی والے, تو آپ کسی اور یونیفارم والے کو دیکھ کر دروازہ نہیں کھولنا, جب ہم آپ کو بتائیں گے تو تب آپ لوگوں نے دروازہ کھولنا ہے. تو وہی ہوا کہ 1.5 گھنٹے بعد وہ آئے اور انہوں نے ہمیں نکال لیا. اس ٹائم پر تقریباً 400 to 500 بچے ونگ میں موجود تھے جن کو ریسکیو انہوں نے 4-5 منٹس کے اندر ہی ریسکیو کر لیا. کسی صاحب اولاد سے پوچھئے کہ بچوں کا مرنا کیا ہوتا ہے تو جواب آئے گا کہ بچے ہی نہیں مرتے, بچوں کے ساتھ ان کے ماں باپ بھی مر جاتے ہیں. رو رو کر جیتے ہیں اور جی جی کر مرتے ہیں. مجھے اپنے گھر میں میرا سونو فیل ہوتا ہے, ہر جگہ فیل ہوتا ہے. بلکہ پرسوں کی بات ہے تو میں نے اس کے پاپا کو کہا, اس نے کہا کہ آج تم مجھے تھوڑی ہیپی لگ رہی ہو, اتنے دنوں سے تم صحیح بول نہیں رہی تھی. تو میں نے کہا پتہ نہیں آج میں رو بھی نہیں رہی ہوں, پتہ نہیں آج مجھے رونا نہیں آ رہا, اس لیے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ سونو گھر میں. آپ یقین مانیں جس دن کلاؤڈ بھی بہت زیادہ تھے اور میں نے ان کو یہی کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج سونو گھر میں, اور واقعی میں وہ گھر آیا تھا. اس کے پاپا نے بھی کہا کہ ہاں آج وہ گھر پہ. انہوں نے کہا بالکل مجھے فیل ہو رہا ہے کہ وہ گھر میں. وہ جب بھی میں کچھ کرتی ہوں یا کچھ کرتی ہوں لگ رہا ہے کہ اس نے مجھ پہ ہاتھ رکھا ہے, میرے ساتھ ہے. جب بھی کچھ بات ہوتی تھی وہ پڑھاتا تھا, مجھے بہت پڑھاتا تھا. جب مجھے کچھ سبجیکٹ نہیں آتے تھے تو وہ کیا بس میں کر لوں گا, چھوڑ دو, مجھے آتا ہے مجھے آتا ہے. مجھے پھر ٹیوشن ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. ماں کی طرح سے میں محسوس کر رہی تھی کہ جس کے اتنے بہت سارے بچے ہیں اور بہت ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی, آیت الکرسی پڑھ رہی تھی, بچوں کو بھی کہہ رہی تھی آہستہ آہستہ آیت الکرسی پڑھیں. وہاں پر بچے لیٹے ہوئے تھے زمین پر, ساتھ زمین پر میں بھی بیٹھی ہوئی تھی ان کے. اور بس مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ہمت اور حوصلہ جو دیا ہوا ہے یہ انہی بچوں کو بچانے کے لیے دیا ہوا ہے. کیونکہ میں تو کہیں روڈ ایکسیڈنٹ بھی دیکھ لوں تو بلڈ دیکھ کر میں ایسی عورتوں کے جو دوسری طرف منہ کر لیتی تھی, اور اس ٹائم پر میں اپنے سامنے بہت سارے زخمی بچوں کو لے کر ان کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر بیٹھی ہوئی تھی. اب اگر کچھ باقی ہے تو شہید اسفند کی تصاویر اور ان کی کچھ یادیں جو ہمیشہ تڑپاتی رہیں گی. مالی نے بودے کو اپنے خون سے سینچا, اس کی آبیاری کی, اور دہشت گردی کا طوفان اسے نیست و نابود کر گیا. اب مائیں کس طرح زندہ ہیں, دل پر پتھر اور آنکھوں سے آنسو. شہداء کی مائیں, عظیم مائیں, ماں تجھے سلام. 10:30 بجے کا ٹائم ہے, ایز یوزل میں گھر میں تھی. اسفند کی چاچی جو ہیں ان کا فون آیا مجھے, اور مجھے کہا کہ آپ ٹی وی ذرا دیکھ لیں کہ ٹی وی میں ورسک روڈ پہ دھماکہ ہوا ہے, تو یہ کہیں سونو کا اسکول تو نہیں ہے, اسفند کا اسکول تو نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ ورسک روڈ پہ دھماکہ ہوا ہے. انہوں نے اسی وقت انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ دیکھ لیں تو اس کا یونیفارم کا رنگ کیا ہے, اسے کہ اس کا تو گرین سویٹر دکھا رہے ہیں ٹی وی میں. جیسے ہی انہوں نے مجھے کہا گرین سویٹر تو میں ایک دم شاکنگ ہو گئی, اس سے کہ گرین سویٹر اسی اسکول کا ہے. جیسے ہی میں نے ٹی وی آن کیا تو ایک بچہ جو مریض بچے تھے اس کی ٹائی نظر آئی مجھے, تو وہ ٹائی تو اسی اسکول کی تھی. سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں, یہ کیا ہو گیا ایک دم. اور پھر اسی وقت یہ بھی لکھا آ رہا تھا کہ زخمیوں اور لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. تو زخمی الفاظ تو چلو ٹھیک تھے, لیکن جب لاشوں کا ذکر آ گیا تو بالکل ایک دم دل میں کچھ ہو گیا. کافی دیر پھر میں فون پہ اس کے پاپا سے رابطہ کرتی رہی, اس کے کزن جو تھے اسفند کے ان سے رابطے کرتی رہی, سب کچھ میں کرتی رہی, لیکن مجھے کوئی صحیح رسپانس نہیں مل رہا تھا. اسی کہ کوئی کہہ رہا تھا راستے بند ہیں, کوئی کہہ رہا تھا اسکول میں اندر نہیں جانے دے رہے, کوئی کہہ رہے ہیں راستے سیل ہیں, ٹریفک بہت ہے, بس بہت ساری باتیں تھیں. پھر آخری جو مجھے کال آئی تو اس میں اس کے پاپا نے مجھے یہ کہا ہے کہ تم صرف قرآن مجید اٹھا لو, دعا کر لو. ان کا مائنڈ میں تھا نہیں کہ شہیدوں میں بھی ہمارا بچہ آ سکتا ہے, وہ صرف زخمیوں میں ڈھونڈ رہے تھے. ہمیں راستے میں فون آ گیا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا. اس کے سارے کزنوں نے کہا کہ بس وہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے, اور اس کی ڈیڈ باڈی ہم نے ایمبولینس میں ڈالی ہے, آپ لوگ گھر چلے جائیں, ہم بھی آپ کے پیچھے آ رہے ہیں. ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں, میں اپنے بھائی کا حساب تم سے لوں گی.
نہیں چھوڑوں گی ان کو. یہ پاکستان ہمارا ملک ہے, یہ دہشت گردوں کو ادھر سے نکال دیا جائے, نہیں چھوڑنا چاہیے. میں کرتی ہوں تمام شہید بچوں کو سلام جنہوں نے سب ماؤں کو اتنا بڑا رتبہ دے دیا, بیٹے بٹائے سے اتنا بڑا رتبہ دے دیا.